बरपेटा रोड में भगवान वीर बिरसा मुंडा के 126वां संख्यक शहीद दिवस उद्यापन। आसाम मुंडा रीजनल कमेटी के उद्योग में बरपेटा रोड साहित्य सभा भवन में अनुष्ठित गरिमामय अनुष्ठान में भारत के स्वतंत्र संग्राम के अगुआ धरती आबा तथा मुंडा समाज और हर एक आदिवासी के आराध्य वीर पुरुष भगवान वीर बिरसा मुंडा के प्रतिमूर्ति में पुष्पांजलि अर्पण कर दिल से श्रद्धांजलि ज्ञापन करल गेलक। भगवान वीर बिरसा मुंडा के आइज के ई पुण्यतिथि विशेष अनुष्ठान में आदिवासी उन्नयन परिषद के उपाध्यक्ष सुभाष तिर्की, मानस विधानसभा के विधायक थानेश्वर बसुमतारी, बोरपेटा रोड साहित्य सभा के सभापति आरूप बायन, चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप राजवंशी, सांबादिक नीलोत्पल राय चौधरी के संगे संगे बहुसंख्यक विशिष्ट व्यक्ति मन के उपस्थिति में देश के स्वतंत्र संग्राम और आदिवासी समाज के उत्थान लगिन भगवान वीर बिरसा मुंडा के योगदान तथा इतिहास के स्मरण करल गेलक। वीर भगवान बिरसा मुंडा के आइज के ई पुण्यतिथि में इस साल मैट्रिक और हायर सेकेंडरी में बढ़िया रिजल्ट करके पास करल ई अंचल के विद्यार्थी मन के विशेष संवर्धना ज्ञापन करल गेलक। विद्यार्थी मनक भविष्य शिक्षा यात्रा के उत्साह प्रदान करे लगिन ऑल मुंडा रीजनल कमेटी आइज के ई प्रशंसनीय तथा सराहनीय पदक्षेप ग्रहण करलय। आज 150 जन आमार छात्र छात्री बीटीसी रिजनर आमार मुंडा साहित्य सभा उद्योगत आज 126तम वीर बिरसा मुंडा धरती आबा शहीद दिवस और तारे संहति राखी आम छात्र छात्री उत्साह जनावर कारण एट सम्बर्धना अनुष्ठान बरपेटा साहित्य सभा भवन आयोजन करिसु और এই आयोजन जरिए आम एटाई बार्ता प्रेरण कर विचारिसु जे प्रेक्षापटत কোনো ধৰণৰ মানে জনজাতিকৰণ বিষয়টো চিন্তা চৰ্চা মানে আগবঢ়াই লৈ যোৱা নাই, যাৰ কাৰণে আজিৰ তাৰিখত আমি বিৰছা মুণ্ডাৰ এই শহীদ দিৱসত আমি চৰকাৰক আহ্বান কৰিব বিচাৰিছো যে আমাৰ অসমত বসবাস কৰা প্ৰতিজন আদিবাসী তথা আমাৰ ওৰাং মুণ্ডা সান্তাল খাড়িয়াসকলক অতি শীঘ্ৰে জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰক। কাৰণ আজিৰ তাৰিখত বীৰ বিৰছা মুণ্ডা যেনেকৈ দেশৰ কাৰণে মাত মাতি আজি ৰাষ্ট্ৰীয় শহীদ হিচাপে মানে তেওঁ ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে, আৰু ঠিক তেনেধৰণে আজিৰ তাৰিখত আমি তেওঁৰ বংশধৰসকল আমি বঞ্চিত হৈ আছো। গতিকে আজি আহ্বান কৰিছো আমি আজিৰ এই বিৰছা মুণ্ডা শহীদ দিৱসত যে আমাৰ যাতে জনজাতিকৰণ অতি শীঘ্ৰে পূৰণ কৰে চৰকাৰে। আৰু আজি বিটিসি রিজনৰ যিখিনি আমি ইয়াতে উপস্থিত আছো 5টাকৈ জিলাৰ আমি কমসে কম 150টা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমাৰ ইয়াতে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হৈ আছে। আৰু তেওঁলোকৰ যাতে ভৱিষ্যত এটা বিৰছা মুণ্ডাৰ আদৰ্শ লৈ তেওঁলোকে শিক্ষা দীক্ষা গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে যেটা দেশৰ নাগৰিক এটা ভাল হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে আজিৰ তাৰিখত এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰা হৈছে।